आदाब, मैं हूं असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने त्रिपुरा के पहले डेंटल कॉलेज का किया इफ्तिताह। भारत ने साइंसी इशाअत के मैदान में आलमी सतह पर हासिल किया तीसरा मकाम। और नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2023 के लिए दरख्वास्त देने की तारीख का हुआ ऐलान। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। त्रिपुरा में वज़ीर आज़म ने 4,350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। इन प्रोजेक्टों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना गृह प्रवेश प्रोग्राम शामिल हैं। 3,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किए गए इन मकानात से 2 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुस्तफ़ीज़ होंगे। नरेंद्र मोदी ने अगरतला में रियासत के पहले डेंटल कॉलेज का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि त्रिपुरा के नौजवानों को अब रियासत छोड़े बगैर डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। मुझे त्रिपुरा के लोगों की सलाहियत पर पूरा भरोसा है और हम तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करेंगे। आज त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने साइंसी इशाअत के मैदान में आलमी सतह पर तीसरा मकाम हासिल कर लिया है। ये जानकारी साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायज़ा मीटिंग में दी। भारत की साइंसी बरादरी की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़ करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फराहम करदा माहौल और काम करने की आज़ादी के सर जाता है। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के दानिशवाराना माहसल में भी इजाफ़ा हुआ है। 2010 में मकालों की तादाद 60,555 थी, जबकि 2020 में इनकी तादाद बढ़कर 1,49,213 हो गई। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा कि 4 साला अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले तलबा बराह रास्त पीएचडी प्रोग्रामों में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटियां ये फ़ैसला कर सकती हैं कि आया 3 साला ऑनर्स की डिग्री ऑफ़र की जाए या 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 3 साला अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ उस वक्त तक बंद नहीं किए जाएंगे जब तक कि 4 साला प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाफिज न हो जाए। 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फ़वायद बयान करते हुए यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उन्हें पीएचडी प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए मास्टर्स डिग्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरन तजर्बे के बाद हिंदुस्तान को एक मुकम्मल न्यूक्लियाई ताकत रखने वाला मुल्क करार दिया था। 1998 के बाद से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इसका मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता साइंसदानों, मुहक्किकीन, इंजीनियर्स और दिगर तमाम मुतल्लिका लोगों की हुसूलियाबियों को याद करना है। इस खुसूसी दिन को मनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड तकनीकी इख्तराआत के मैदान में कौमी तरक्की में ताउन देने वालों को साल 1999 से नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजता आ रहा है। साल 2023 के लिए टीडीबी ने हिंदुस्तानी कंपनियों से कौमी टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के लिए 5 मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका वेबसाइट पर 15 जनवरी 2023 तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने तालीम के मैदान में मोदी हुकूमत की 8 साला कामयाबियों की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि इस अरसे के दौरान मेडिकल शोबे में पीजी की सीटों में 105% और MBBS की सीटों में 87% का इजाफा हुआ है। इस अरसे के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तादाद भी
تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق 2014 میں ملک میں کل 387 میڈیکل کالج تھے، جن کی تعداد اب بڑھ کر 648 ہو گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اضافہ سرکاری میڈیکل کالجوں میں ہوا ہے۔ 2014 کے مقابلے میں سرکاری میڈیکل کالجوں کی تعداد میں 96% اور پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کی تعداد میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ IIT بامبے میں ایشیا کا سب سے بڑا کالجوں پر مشتمل ثقافتی پروگرام موڈ انڈیگو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ 27 دسمبر 2022 سے شروع ہوگا۔ IIT بامبے کیمپس میں منعقد ہونے والے اس 4 روزہ پروگرام کے دوران مختلف نوعیت کے 240 سے زیادہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا کالج کلچرل فیسٹیول ہے اور IIT بامبے کا اہم پروگرام ہے، جس میں ہندوستان بھر کے 4000 سے زیادہ کالجوں کے 1,46,000 سے زیادہ طلباء شرکت کرتے ہیں۔ اس سال یہ موڈ انڈیگو کا 52واں ایڈیشن ہے اور یہ 27 سے 30 دسمبر 2022 تک چلے گا۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں بتایا کہ پری میٹرک اسکالرشپ اب صرف OBC زمرہ کے سرکاری اسکولوں میں 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں سماجی انصاف اور بااختیار کاری کے وزیر وریندر کمار نے کہا کہ یہ اقدام اسکالرشپ کو معقول بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک تحریری جواب میں انہوں نے کہا کہ حق تعلیم 2009 حکومت کے لیے یہ لازمی بناتا ہے کہ وہ 1 سے 8ویں جماعت کے ہر بچے کو مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم فراہم کرے۔ اس کے مطابق OBC کے لیے پری میٹرک اسکالرشپ اسکیم کے تحت صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء ہی شامل ہیں۔ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز نے BDS گریجویٹس کے لیے فارن ڈینٹل اسکریننگ ٹیسٹ 2022 کا اعلان کیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق NBE FDST 2022 20 جنوری 2023 کو دہلی میں کمپیوٹر پر مبنی پلیٹ فارم پر منعقد ہوگا۔ BDS گریجویٹس کے لیے فارن ڈینٹل اسکریننگ ٹیسٹ 2 پرچوں پر مشتمل ہوگا۔ FDST 2022 امتحان کا داخلہ کارڈ 13 جنوری 2023 سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے کا اعلان 15 فروری 2023 کو کیا جائے گا۔ FDST 2022 کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ JEE 2023 کے امتحان کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس بار JEE 2023 کا امتحان 24 سے 31 جنوری تک منعقد کیا جائے گا۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوسرے سیشن کے امتحانات 6، 8، 10، 11 اور 12 اپریل کو منعقد کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ 2023 کے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ خواہش مند امیدوار نیٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ نیٹ 2023 کا امتحان نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے 7 مئی 2023 کو منعقد کیا جائے گا۔ اس امتحان کے ذریعے امیدوار ملک کے 645 میڈیکل، 318 ڈینٹل، 914 آیوش اور 47 BVSC اینڈ AH کالجوں میں داخلہ لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے تریپورہ کے پہلے ڈینٹل کالج کا کیا افتتاح۔ بھارت نے سائنسی اشاعت کے میدان میں عالمی سطح پر حاصل کیا تیسرا مقام۔ اور نیشنل ٹیکنالوجی ایوارڈز 2023 کے لیے درخواست دینے کی تاریخ کا ہوا اعلان۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔